ଜୟଗୁରୁ। ମୁଁ ଦେବରାଜ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେବରାଜ ଲାଇଫ୍ ଭିଜନ୍। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଠାକୁର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆଜି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ଆଜି ଆଉ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯିବାନି। ଆଜି ଯିବା ଆମର ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ଯିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଜୋନ୍ର ଯେଉଁଟା ହେଲା ମାନେ ବାର୍ଷିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହୁଏ, ଯେଉଁଟା ଏପ୍ରିଲର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ହୁଏ। ସେଇଟା ଆଉ ମାନେ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଭୀମଟାଙ୍ଗି ଜୋନ୍ର সেটা সেই ভীমটাঙ্গি জোনর প্রথম এই যে ভীমটাঙ্গি জোনর এই যে বার্ষিক সৎসঙ্গ অধিবেশনটা আজর ব্লগ্রে আমি দেখা মানে সে যে সাধারণ সভায় আমার ঋতিক দাদাঙ্কর বহুত সুন্দর যাজন কেমতি সেটা দেখা আপনার কেমতি কম লাগুছে নিশ্চয় কমেন্ট করতে জনাইবে। আর ডেরি করবানি, আসুন যা কোটি যা ভীমটাঙ্গি টিকে যা যেটি হচ্ছে বার্ষিক সৎসঙ্গ অধিবেশন। আসন্তু। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करुछि। एई वार्षिक सत्संग उपलक्षे सांध्य सत्संगर वरेण्य संचालक सम्मान्य वर्षियान ऋतिक, सम्मान्य त्रिपाठिका तथा उपस्थित समस्त सम्मान्य सहप्रति ऋतिक मंडली, अधर्य जाजक मंडली, गुरुभ्राता मंडली, भक्तिमती मातृमंडली, सत्संग सुधारस पिपासु भक्त मंडली, छोट पिला माने समस्त उद्देश्य मोर यथायोग्य सम्मान प्रणाम जय गुरु निवेदन करुछि। आपण माने अवगत हेले वार्षिक सत्संग भुवनेश्वर सत्संग विहार आनुकूल्य जो जोन सब सृष्टि करा भर ये भीमटांगी जोन गोटे एवं तार आज वार्षिक सत्संग आपण मानकर त्याग तितिक्षार साडंबरे विभिन्न अनुष्ठान माध्यम यथारीति परिपालित ही आसुछि। जो मानकर त्याग तितिक्षार बा जो मानकर अक्लांत परिश्रम यही सत्संग आज रुद्धिमंत समृद्ध से माने निश्चित भाव प्रभुंकर कृपार पात्र तथापि पुनर्बार परम पिता चातुल चरण तले आपण मानकर सुस्वास्थ्य समन्वित दीर्घ निरामय इष्टिपूत जीवन पाई प्रार्थना निवेदन करुछि, प्रणाम निवेदन करुछि। एठारे उपस्थित समस्त भक्त मंडलींकर मध्य पंच महाजीवन शांति स्वस्ति आनंद पाई प्रभुंक चरण तले पुनर्बार प्रणाम निवेदन करुछि। ज्ञान भाई कहिले बहु विशिष्ट वक्ता मानक आपण माने ठाकुर को भावधारा विषय रे शुणी एवं सबु उणा अधिके समस्ते किछि ना किछि आमे बुझीछे। मु जहा प्रभु कुहाइबे ताहा ही कहिबी। आपण माने हुए तो भाबुथे मु गोटे किछि भाबिकी आछि कहिया पई चिंता करी आछि सेटा आदौ नुह। जहा प्रभु कुहाइबे सी होचंती मोर इन टेलिंग एजेंट। मोर इंटेलिजेंसी निर्भर करुछि तांको उपरे। सी होचंती मोर इन टेलिंग एजेंट प्रभु। से जहा कुहाइबे मु सेया कहिबी। मने पडुछि मु अनुगुळ ले बहुत दिन रहिली। अनुगुळ ले ए सबु ए जो गला प्लेन गला सेपटरे गोटे अनुष्ठान होउछि। एगुडा सबु अनएक्सपेक्टेडली जो कॉन्ट्राडिक्शन आसुछि, जो संघात आसुछि, एटा अनएक्सपेक्टेडली आमे तो आशा करि नथिले, आमे चिंता करि नथिबा जोटा सेही संघात बेले बेले जीवन रे आसीबो, नोटिस देई के आसीबोनी। ए रकम अनएक्सपेक्टेडली बहु संघात को हमको अतिक्रम करबा को पड़िबो जीवन रे। आ सेथि पई हमर मन को शरीर को सजेइबा सेटा होउची वास्तव रे जजन। जजनटा होउची कोन की एई मो मनटा को सेही अनुसार प्रिपेयर करिबी। एनी हर्डल्स, एनी कॉन्ट्राडिक्शन, एनी संघात जीवन में आसिले मध्य ताकू जेमिति मु ओवरकम करी पारिबी। तेणु मु अनुगुळ ले बहुत दिन थिली। सेठी नालको अछि, नालको रे कैप्टिव पावर प्लांट अछि। आपण माने जानि थिबे तापज विद्युत केंद्र। तापज विद्युत केंद्र रे चिमनी अछि, जो धुआं बाहरुछि कोयला जळिले। आ से चिमनी रे गोटे जिंस लागे। आपण माने जो माने से लाइन नो लोक जानि थिबे से जिंसटी होउछि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर बा ईएसपी। ईएसपी माने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटर रो काम कोन ना से जो धुआं सब बाहर से कला धुआं को से छाणी दिए।
ଏବଂ ଉପରକୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ ଧଳା ଧୂଆଁ ବାହାରେ, ଅଳ୍ପ ଧଳା ଧୂଆଁ ବାହାରେ, ଆଉ କଳା ଧୂଆଁ ବାହାରେନି। ସିଏ କଳାଟାକୁ ସେ ଆବଜର୍ଭ କରିନିଏ, ସିଏ ସେଇଠି ଅଟକେଇ ଦିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ପିସିପେଟର। ଠିକ ସେମିତି ସଦ୍ଗୁରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନର ଇଏସପି। ସିଏ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କଳୁଷ କାଳିମାକୁ ଛାଣି ଦିଅନ୍ତି, ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଛଣା ଯନ୍ତ୍ର। ଆମର ଯେତେ କଳୁଷ କାଳିମାକୁ ସେ ସବୁ ସଫା କରିଦେଇ ଆମକୁ ପୁଣି ସେଇ ଧଳା ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ କଳୁଷ କାଳିମା ଅଛି ସେଗୁଡା ଅବଦମିତ ହବ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ମୁଁ କେମିତି ଧଳା ହେବି, ମୁଁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେବି, ମୋ ଭିତରେ ବ୍ଲାକନେସ୍ ରହିବନି। ବ୍ଲାକନେସ୍ ମାନେ ମୁଁ ଏଇ କଲର କଥା କହୁନି, ବ୍ଲାକନେସ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାଳିମା, କଳୁଷ କାଳିମା, ସେଇଟା ଯେମିତି ମୋ ଭିତରେ ନ ରହିବ। 1976 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 23 ତାରିଖ କଟକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବୋଧିତ ହେଇଥିଲା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀକର କମଳରେ, ସେତେବେଳେ ଦି ଦେନ୍ ଇରିଗେସନ ମିନିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯୋଗାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦା ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମିଶନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏମିତି ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଯାହା ଉପରେ ମଣିଷ ଟିକେ ଭରସା କରିବ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଆଉ ଭଲ ପାଇବ। ଯୋଉଟାର ଆଜି ଘୋର ଅଭାବ ହେଇଛି, ଘୋର ଅଭାବ। ଗୋଟେ ମଣିଷ ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିପାରୁନେ। ସେ ଯେତେ ଆପଣାର ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ମୋ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଇଥାଉ, ମୋ ଘରର ଲୋକ ହେଇଥାଉ, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେଇଥାଉ, କାହା ଉପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଭରସା କରିବି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବି, ଭଲ ପାଇବି, ଏମିତି ମଣିଷ ଖୋଜିଲେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ କରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଧର୍ମ କରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାହେଇଥିଲା, ଧର୍ମ କରିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ଧାଡିରେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ଧର୍ମ କରିଲେ ମଣିଷର କମନ ସେନ୍ସ ବଢେ। ଧର୍ମ କରିଲେ ମଣିଷର କମନ ସେନ୍ସ ବଢେ। କମନ ସେନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘୋର ଅଭାବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁବ ସମାଜ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ପରମ ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଡିପି ୱାର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇ ଯୁବ ସମାଜକୁ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ବ୍ୟାପୃତ କରେଇବାର ସବୁ ପ୍ରକାର କୌଶଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯୁବ ସମାଜ କେବଳ ଆମ୍ବିସନକୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ ହବନି, ଓନ୍ଲି ଆମ୍ବିସିୟସ ହେଲେ ଚଳିବନି। ଦେ ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରପିଟିୟସ୍, ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ହବା ଦରକାର, ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ହବା ଦରକାର, ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ହବା ଦରକାର। କମନ ସେନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ପିଲାଟି ବେଳୁ ବାପା ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ଛୁଆ ବେଳୁ, ଅତି ଛୁଆ ବେଳୁ ତାଙ୍କର କମନ ସେନ୍ସ କେମିତି ଗ୍ରୋ କରିବ। डिग्री डिप्लोमा पाइबे, डिग्री इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ लर्निंग, डिग्री इज नॉट द मेजर ऑफ एजुकेशन, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हैबिट्स एंड इंस्टिंक्ट with the purpose of fulfilling the becoming of life by a graduated active manipulation of behavior may be called as education. Education is to know existence. Education is to know existence in consonant contrast to environment by doing and discerning. भलो काम आ भलो जजमेंट माध्यम रे मैक्सिमम कंट्रास्ट, कॉन्सोनेंट कंट्रास्ट को अतिक्रम करिबा, संघातमय परिवेश को अतिक्रम करिबा, जीवन रे आसुथिबा समस्त प्रतिकूलता को अतिक्रम करी आगु को जीवा, ता होछि गोटे सत्संगीर लक्षण बा प्रकृत एजुकेटेड रो लक्षण। तेणु आमे खाली आम्बिशियस हेले चलिबनी, आमको प्रॉफिटियस होबाक पड़िबो, हिताकांक्षी होबाक पड़िबो, शुभाकांक्षी होबाक पड़िबो, मंगलाकांक्षी होबाक पड़िबो। स्पिरिचुअलिज्म सहित मटेरियलिज्म रो गोटे समन्वय दरकार। स्पिरिचुअलिज्म सहित मटेरियलिज्म आपण माने बही खंडे पढ़िथिबे, एबे प्रकाशित हेइछि डिसेंबर मासरे आश्रम रे, जोटा उत्कल भूखंडे श्री श्री बड़दा, उत्कल भूखंडे श्री श्री बड़दा, से बहीटी संकलन करिसंती हमर सम्मान्य वरिष्ठ सहप्रतिनिधि डॉक्टर हृषिकेश महापात्र, तांको सहित हमर सम्मान्य सहप्रतिनिधि हमर वीर भाई वीर किशोर साहू भाई, एमानकर
अदम्य प्रचेष्टार ये जो बही खंडिक बाहरी जुगाचार्य श्री श्री बड़दांकर उत्कल भूई रे से जेते थर आसिक लीलाखेला करिसेंती तार विस्तृत विवरणी बाहरी से गोटे टॉपिक मु पढ़ुली जो दिन से बही किणिली प्रथमे से पेज बाहरला आ पढ़ी सेटा हूँ 1978 मसीहा अक्टोबर मास 13, 14, 15 3 दिन सर्वभारतीय उत्सव यही भुवनेश्वर ही 15 तारीख दिन प्रात मुहूर्त सकाळे यही भुवनेश्वर भव्य मंदिर शिलान्यास करथिले परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा 15 तारीख सकाळे आ 14 तारीख दिन संध्या बेले जो साधारण सभा होता से मुख्य वक्ता थिले तथा अतिथि थिले सेते बेले जे लाइगेट थिले एडिटर डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास संपादक लाइगेट सेते बेले थिले सी थिले मुख्य वक्ता आ सी तांको वक्तव्य रे कहिथिले जहाँ से कहिथिले मु से उपस्थापन करूची जे पाश्चात्य कंट्री सब वर्तमान पाश्चात्य कंट्री कथा न कहबा भल बहुत जो वर्तमान अवस्था सब आसिलानी ये जो वर्तमान युद्धर विभीषिका चली हिंसा हिंसा को डाकुची क्रोध क्रोध को डाकुची निंदा निंदा को डाकुची किंतु ठाकुर ता सागरे जोड़ी देले प्रशंसा प्रशंसा को डाके सेईटा किंतु कमी जाउची प्रशंसा प्रशंसा को डाके ठाकुर तो कहिचंदी ये जो महायुद्ध लोकक्षय संपदर क्षय ए सब किछि भी नुह ये जो हूँ लोकक्षय संपदर क्षय ये किछि भी नुह गति को नहीं मने हुए मानविकतार मूल दुनिया लोप पाई जिबा असंभव नुह तेणु मु कुहे शिक्षा दीक्षा विवाह को ठीक कर नियंतु आपण माने ये युद्ध मनीष मरुचंती संपदर क्षय होची ए सब किछि नुह किंतु जेतेबेले मानविकतार अभाव घटिबो मो घर भितर जो गंडगोल सृष्टि हो मो पुओ जो मो कथा मानवनी मो झील जो घर छाड़ी बाहर को चली गोड़ बढ़ेब से मत राति निद हेनी ये महायुद्ध में मुझे तो आराम खाई पीकी शोची ये जेहेतु तार डायरेक्ट प्रभाव मो उपर पड़ू ना किंतु एमिति समय आसब जो घर भितर युद्ध होते मुझे शोई पारिनी कि किसी करी ना तेणु ठाकुर कहले माय मिशन इज टू थ्रस्ट मैनहुड इन द मैन मनीष भितर मानविकता को इनफ्यूज करवा होची सत्संगर प्रधान उद्देश्य पुणी जाऊँगी से जो बाहरी थिला से बही खंडिक जो कही जे पाश्चात्य कंट्री से डॉक्टर रेवती मोहन विश्वास से दिन कहते पाश्चात्य कंट्री चाहूँगी मटेरियल डेवलपमेंट पाश्चात्य कंट्री चाहूँगी मटेरियल डेवलपमेंट आ पूर्व जो मैंने अच्छा प्राच्य जो मैंने अच्छा भारत चाइना जापान इत्यादि चाहूँगी एमाने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हूँ असल डेवलपमेंट पाश्चात्य कंट्री डेवलपमेंट डेभलप्ड कंट्री से माने कहते मटेरियल डेवलपमेंट हूँ असल डेवलपमेंट ठाकुर कौन कहले रेबद्दा कहते ठाकुर कहले मैटर टा स्पिरिट ऊपर दंडायमान मैटर टा स्पिरिट ऊपर दंडायमान तेणु मूल कोटा बेस कोटा आधार कोटा फाउंडेशन कोटा फाउंडेशन होची स्पिरिट एंड स्पिरिट रु स्पिरिचुअल देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आउ मैटर रु मटेरियल देन मटेरियल डेवलपमेंट तेणु मैटर टा स्पिरिट ऊपर स्टैंड करूची तेणु आपण जदि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट न थाई खाली मटेरियल डेवलपमेंट एक बाजिया करके माड़ी चलिए सेही मटेरियल डेवलपमेंट किंतु शॉर्ट लिव्ड हबो काजुआल हबो क्षणस्थायी हबो दुर्भोग को डाकी आनिबो आपनकर दुखर कारण है कि दिने छिड़ा हबो सेते बेले आउ करिबा को किछि नथिबो तेणु साधु सावधान ठाकुर कहिचंती सतर्क करि दैचंती भौतिक भौतिक उन्नति नुहे नियंता विश्वर भौतिक उन्नति नुहे नियंता विश्वर रही अंतराले तार शक्ति आध्यात्मिक सृजन पालन विश्व करंती नियत पापाचारे कदाचारे संधिक्षुत जेथा विधि रोष निसंदेह तारि उपरे निष्फल पुरुषाकार दैवी बलवान निष्फल पुरुषाकार दैवी बलवान दैवी शक्ति आगरे नान्यं शक्ति आउ किछि शक्ति नाही आमे कौन भाई तो कहूथिले ये जो सुख शांति आनंद ये तीनटा जिनिस होची जीवन जीवार मंत्र जीवन जीवार त्वक टिके सुख रे रहिबी शांति रे रहिबी
ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି, ପରିବାର ପରିଜନକୁ ନେଇ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏଇ ତ ଆମର ମଟୋ, ମୋର ମଟୋ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସେଇଟାକୁ ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଦରକାର, ଯାହା ଯାହା ମାନେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର, ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆମର ମାତ୍ରା ଜ୍ଞାନ ରହୁନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ସମସ୍ୟା। ପିଲା କୋଉଠି ନା ସେ ବିଦେଶରେ ଅଛି। କେତେ ପ୍ୟାକେଜ ନା 1,40,00,000 ବର୍ଷକୁ 1,40,00,000। ଏ ପ୍ୟାକେଜ ପଛରେ ଆମେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଛେ। ସେଇଟା ଆମର ମଟୋ ନୁହଁ। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ହଉଛି ଆମର ମଟୋ। ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି, ପରିବାର ପରିଜନକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି। ଆଉ ପିଲାଟି ବେଳୁ ତାକୁ କମନ ସେନ୍ସ ଶିଖେଇବି। ଧର୍ମ କରିଲେ କଣ ହୁଏ? ଠାକୁର କହିଥିଲେ କମନ ସେନ୍ସ ବଢେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ବେଳେ ଯେତିକି କମନ ସେନ୍ସ, ଆମ ଜମାନା କଥା କହୁଛି, ଆମେ ସେ ତ ବୁଢା ଲୋଡି। ଆମର ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବହି ପାଠ ବେଶୀ ନ ପଢିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କମନ ସେନ୍ସ ଥିଲା। ଏବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଟା କମି କମିକା ଯାଉଛି। ପିଲାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟେକ୍ନିକାଲି ତାକୁ ସାଉଣ୍ଡ କରିଦଉଛେ, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷ କରିଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର କମନ ସେନ୍ସ ଯୋଉଟା ମୂଳ ଜିନିଷ, ମୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି ହବ, ମୋର ବେଶ ପୋଷାକ କେମିତି ହବ, ମୋର ଖାଦ୍ୟପେୟ କେମିତି ହବ, ମୋ ବାପା ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ମୋ ବଡଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ମୋର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ନିର୍ବାହ କରିବି, ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା କେମିତି ହବ, ମୋର ପିନ୍ଧା ପୋଷାକ କେମିତି ହବ, ସେଇଗୁଡାକ ପ୍ରତି ମୁଁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦଉନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇଟା କୋଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଶିଖଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ମତେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ସୁଖୀ କିଏ? ସୁଖୀ କିଏ? କିଏ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଛି, କିଏ ସୁଖୀ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସନ୍ଥ ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି। କିଏ ସୁଖୀ? ଦୀନ କହେ ଧନବାନ ସୁଖୀ। ଦୀନ ଯେ ଦରିଦ୍ର ସେ କହୁଛି ଧନବାନ ସୁଖୀ। ଦୀନ କହେ ଧନବାନ ସୁଖୀ। ଧନବାନ କହେ ସୁଖ ରାଜା को ଭାରି। ରାଜା କହେ ମହାରାଜା ସୁଖୀ। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी। चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, तुलसीदास विचार कहे भजन बिना ये सारा जग दुखियारी। भजन बिना सारा जग दुखियारी। जे भजन करूनी, जे नाम जप करूनी, भजन तो भाई सुंदर भाव करुले आमर भाई माने तो मोर अत्यंत आपण लोक जे भजन गाउले कीर्तन करुले भाई माने अत्यंत सुंदर भाव भजन कीर्तन करुले। ये तो भजन, किंतु नाम भजन होउची असल भजन। से नाम भजन बिना सारा जगत दुखियारी। सारा जगत दुखियारी। कॉमन सेंस आसीबो केमिति? कॉमन सेंस केमिति आसीबो? परम पूज्य पासी से आचार्य देव आसाम रे कहिथिले, कहले जे जाइथिले गस्त करथिले या पूर्वरु सेठी कहिथिले जे आम भारतीय मानकर आईक्यू लेवल होउची 60 रु 70। भारतीय मानकर आईक्यू लेवल होउची 60 रु 70। व्हेराज फॉरेनर मानकर आईक्यू लेवल होउची 130 रु 140। एवरेज आईक्यू लेवल, एवरेज आईक्यू लेवल होउची हमर 60 रु 70, तांकर होउची 130 रु 140। ये गैप काई कि? तार गैप रो कारण भी बतई थिले। गैप केमिति फिलअप हबो ता भी कहि थिले। ये गैप रो कारण होउची कोन जानिचंती? आमे भारतीय माने बहुत चिंता करंती, बहुत प्लान प्रोग्राम करंती, बहुत मनर चिंता करंती, प्लान प्रोग्राम करंती, तांकू इंप्लीमेंटेशन ने आनी पारंती नहीं, एप्लीकेशन ने आनी पारंती नहीं, ताकू मैनिफेस्ट करि पारंती नहीं, ताकू कार्य रे प्रतिबिंबित करि पारंती नहीं। चाहिबारे दृढ़, आमे सब चाहिबारे दृढ़, कार्य रे ढिला, अबशोषी चलन, एपरी स्वभाव जो मनीषर दुख अनुक्षण। एपरी स्वभाव जो मनीषर दुख अनुक्षण। तेणु यही जो चाहिबारे दृढ़, मु भाबुची बहुत करुची कम। ये करिबाटा होची कोउटा? ठाकुर पुरा कहि देई गले जजन जाजन इष्टभूति, भाबिबा कहिबा करिबा। इष्टभूति होची वास्तव करिबा। आ जो डीपी वर्क्स वर्तमान जो ऑल रोड लीड्स टू डीपी वर्क्स, ऑल रोड लीड्स टू डीपी वर्क्स।
तेणु ये सबू गुड़ाक पड़ी डीपी वार्स को रास्ता जी डीपी वार्स कला सबू ता भितर सबू समाहित ये डीपी वार्स करले कौन होउची ना ये जो हजी जाइथिबा जो आमर पुराना पुराना सब भाई माननकु माँ माननकु भक्त माननकु पुणी आनी मुख्य स्रोत रे शामिल करिबा तांकर हानि लाभ बुझिबा भल मंद बुझिबा तांको पाखरे जाई तांको दुआरे तांको विपद आपद रे छिड़ा हबा यही सब काम भीतर दे तांको पुणी जोगयुक्त करई दवा सेही मुख्य स्रोत सहित होउची असल डीपी वार्स तेणु ये डीपी वार्स माध्यम मुझे इष्टभृति आनी पुणी जोगयुक्त करई दे पारिली इष्टभृतिटा होउची कर्म वास्तव कर्म भाविबा कहिबा करिबा ए इष्टभृति माध्यम तार कर्म प्रवाह तार दक्षता तार योग्यता तार कर्म करिबार जो ता भितर जो आकुति सेईटा बढ़ी जीव आ सेते बेले जाई गैपटा फिलअप हबो तेणु मु जहा करिबी दुनिया सेई रकम हबो मु जहा करिबी जगतटा मध्य सेई रकम हबो वर्तमान देखंतु वर्तमान जो सांप्रतिक परिस्थिति जहा ता मूल रे होउची मु ता मूल रे मु कोई केही नुहंती आज बाटरे आमे आसिला बेले नलिन भाईका कथार्थ होतले ये युद्ध कोन हबो आर परिणाम सत्य कथा कहबी मु मने मने भाबुथिली तांकु किछि कहिलिनी मु मने मने भाबुथिली जा होउची भल होउची जहा करूचंती ईश्वर सब ठीक करूचंती आमे किंतु तार केमिति पॉजिटिव निराकरण कथा चिंता करिबा नचेत आमे जे तांकु ताकु विरोध करिकी गोटे किछि करि दबा ता किंतु संभव नुह आमे से जहा होउची संसार रे सेटा भल ही होउची या पछरे किछि मंगल से जे सृष्टि करिचंती रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही वो सृष्टि चला रहा है और जो पेड़ तुमने लगाया पहले उसी का फल तुम अब पा रहे हैं मु जो पेड़ लगेइची जो गछ लगेइची से गछर फल एबे मु पाउची आ जे सृष्टि की रचना करिसंती सिए ही जानंती केमिति ये सृष्टि चालिबो सिए ही चलौचंती सबु दैवी शक्ति आगरे नान्यं शक्ति तेणु आमर ए जो कर्म माध्यम रे उत्तम कर्म माध्यम रे व्यक्ति जीवन मो व्यक्ति जीवन को प्रथम जदि मु सजाड़ी देबी तापरे आसीबो पारिवारिक जीवन तापरे सामाजिक जीवन राष्ट्रीय जीवन समय सरी आसिलानी किंतु मु जेहेतु प्रभु को धरी छी प्रभु मो संगरे सबु बेले अछंती ये भावनाटा मोर रहुछि तो ना ए सत्संग उठिक पळेला परे गला सइला पुणी ता भितरे माती गली से विषय रसरे आसक्त हो गली जे प्रभु जे मो पाखरे सब बेले अछंती मु एठू ए जन्मरु ए जीवनरु चली गले मध्य प्रभु मो पाखरे रहिबे से अभय ग्यारंटी प्रभु देइचंती सेही कथाटी कहि मोर वक्तव्य शेष करी से बहु भाव रे कहिचंती ए विषय रे किंतु तांकर डायरेक्टली जोठिया कहिचंती जे तोर परजन्म रे मध्य मु तो पाखरे रहिबी तू चली गला परे मध्य मु तो पाखरे रहिबी ये अभय ग्यारंटी से सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रजर कथा केवल पुरुषोत्तम माने ही देई पारंती जो कथा जुग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र आसी एई वर्तमान एकविंश शताब्दी रे प्रासंगिक आचार आचरण माध्यम रे आम मान आगे जो उपस्थापन करिसंती गोटे उदाहरण देवी आपण माने समस्त जानिछंती हेमचंद्र मुखोपाध्याय हेम कवि पेशारे से तो आपण माने जानिछंती से मद्यप थिले केमिति मद्य छाड़ी देले से कथा भी जानंती किंतु से जने भल संगीतकार भल कवि जने सुंदर कविता रचना करंती दिने निशार्धरे पद्मा नदीर बंधरे निजर स्वरचित कवितार मुखुडा को आवृत्ति करुछंती आउ पाखरे अछंती तांकर बंधु ब्रजेंदा निशार्धरे दुई बंधु एई हेमदांकर रचित कवितार मुखुडा को आवृत्ति करी करी चली मुखुडाटी होउची कोन ना तुमी की रहिबो साथे तुमी की रहिबो साथे जखन ए आवास छाड़ी बाहुड़ीबी आमी असीम अंधार राते सेई मरण अंधार पथे तुमी की रहिबो साथे क्वेश्चन मार्क संदेह आत्म प्रत्ययर अभाव विश्वासर अभाव प्रभुଙ୍କ ऊपर संदेह तुमी की रहिबो साथे जखन ए आवास छाड़ी बाहुड़ीबी आमी सेई मरण अंधार पथे असीम अंधार राते तुमे कोन सेते बेले मो पाखरे रहिबो एई समय रे पछपटू हठात दुईटा कोमल हस्तर स्पर्श दी बंधुंकर कांध उपरे बुलिकी देखुचंती स्वयं ठाकुर विराजमान ठाकुर दंडायमान तांको पछरे से निशार्धरे कहउचंती हेमदा की सुंदर कविता लिखिचंती आर एक बार गान तो
ଇଏ ଗାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ତୁମି କି ରହିବ ସାଥେ যখন এ আবাস ছাড়ি বাহুড়িবি আমি অসীম ଅନ୍ଧାର রাতে সেই মরণ ଅନ୍ଧାର পথে। হেমদা ଏ କି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଜେ ଲଗେଇ ଗାଆନ୍ତନି, ଟିକେ କି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଜେ ଲଗେଇ ଗାଆନ୍ତନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟୟର ଅଭାବଟାକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ହି ଇଜ ଦ ଫୁଲଫିଲର ଦି ବେଷ୍ଟ। ଯେମିତି ଧ୍ରୁବ ଦେଖିପାରୁନଥିଲା, ଦର୍ଶନ ପାଉନଥିଲା, ସେଇ ପୁଣି ବାଟ ବତେଇଲେ, କହିଲେ ଯାହା ତାକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେ ତାପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଠିକ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏ କି ଜାଗାରେ ଟିକେ ଜେ ଲଗେଇ ଗାଆନ୍ତନି। ସେ ଗାଉଛନ୍ତି ପୁଣି ତୁମି ଯେ ରହିବ ସାଥେ, ତୁମି যে রহিব সাথে যখন এ আবাস ছাড়ি বাহুড়িবি আমি অসীম ଅନ୍ଧାର রাতে সেই মরণ ଅନ୍ଧାର পথে। তুমি যে রহিব সাথে, তুমি রহিব ମୋ ସାଥିରେ। ସେତେବେଳେ সেই ପଦ୍ମାର ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ সেই ପଦ୍ମାର ଜଳକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରି ପରମ ପୁରୁଷ ପରମ ପ୍ରେମଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଯୋଉ ଆପ୍ତ ବାଣୀ, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ବାଣୀ, ଯୋଉ ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ, সেই ত্রিবার সত্যবাণী নির্গত হয়েছিল, আমি থাকবো, আমি থাকবো, আমি থাকবো। নিজে কহুছন্তি প্রভু মু রহিবি, মু রহিবি, মু রহিবি তো সাথীরে। তেণু যাহা অছি ব্রহ্মাণ্ডে তাহা অছি এ দেহ ভাণ্ডে। মু যাহা করিবি প্রকৃতি মধ্য তদনুযায়ী আচরণ করিব। একথা আপন মানে জানিছন্তি। জেমস সাইকোলজি, জেমস হোয়াইটনিং পেনবেকর, জেমস হোয়াইটনিং পেনবেকর সুন্দর কথা সবু কইছন্তি। এই যে ইউনিভার্সাল ল and individual law are inseparably interrelated with each other. Any changes in individual nature brings serious changes in universal nature. ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ପ୍ରକୃତି ତଦନୁଯାୟୀ ଆଚରଣ କରିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ଯୋଉ କଥା କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି ନୋବେଲ ପାଇଲା ପରେ, ଜାପାନର ଟୋକିଓର ଇମ୍ପେରିଆଲ ହଲ ସେ ୱେଟରକୁ କାଗଜରେ ଯୋଉ କଥା ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ, ସମୟ ସରିଗଲାଣି ମୁଁ ଡିଟେଲ କହୁନି। ସେ କଥାଟି ହଉଛି ଏ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅହରହ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ଧାଇଁବା ଅପେକ୍ଷା, ଏଇଟା ଆଲବର୍ଟ ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଚରମ ସୋପାନ, ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଫିଜିକ୍ସ, ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ ଫିଜିକ୍ସ କୁହାହଉଥିଲା, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ସଫଳତା ପାଇଁ ଅହରହ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇ ଧାଇଁବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ବିନୟୀ ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁଖପ୍ରଦ ଆଉ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ବିନୟୀ ଜୀବନ ଅଧିକ ସୁଖପ୍ରଦ ଆଉ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ କୋଉ ବାଟରେ ଯିବି ଫିକ୍ସଡ। ସେଇ ଆମର ଜେମ୍ସ ପେନବେକର ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଷ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କଥାଟି ହଉଛି, ତୁମେ ଯଦି ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଆଉ ବାସ୍ତବ କିଛିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ନ ହୁଅ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ତୁମେ ଯଦି ତୁମଠାରୁ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଆଉ ଅଧିକ ବାସ୍ତବ କିଛିରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ୱିତ ନ ହବ, ତେବେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ହବନି କି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ବସ୍ତୁଟି ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ, ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ପ୍ରାଣବନ୍ତ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିସ୍ପନ୍ଦନ ପାଇଥାଏ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜେମ୍ସଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ମୋଠୁ ଯିଏ ଉନ୍ନତ, ଯିଏ ପବିତ୍ର, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ନ ଭାବିବି ଜୀବନରେ, ତେବେ ମୋର ପ୍ରକୃତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହବନି କି ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ହବ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମନ୍ୱିତ ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଇଷ୍ଟିପୂତ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରୁଛି, ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ। ଆପଣମାନେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ନେଇକି ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ପରିଜନକୁ ନେଇକି ଆନନ୍ଦରେ ମସଗୁଲ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟରୀ ଭିତରେ, ସବୁ ସଂଘାତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। पूज्यपाद श्री बद्दा परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव स्वामी श्रीपाद मोर कोटि प्रणाम। उपस्थित धैर्य करी मंडली, इष्टप्राण गुरुभ्राता मंडली, भक्तिवती माँ मैंने, सुधी सज्जन मंडली, समस्त अंतर श्रद्धा प्रीति जय गुरु जन शुभ सन्धार सुंदर भाव भजन कीर्तन पर आलोचना होती। कुमुद भाई जड़े सुभक्ता इंजीनियर लोक, बहु ज्ञानर अधिकारी। यही 20-25 मिनिट कि नुह, तेरे बहुत सुंदर कथा आम सामने से तोड़ धरले। मोट कथा हूँ आम समस्ते इष्ट को नहीं सर्वदा भाव चलवा एवं निजे परफेक्ट हवा, यहाँ हूँ आम मान दायित्व। जदि परफेक्ट हेबी अन्य को परफेक्ट कर प्रसंग गोटे कथा कहीकि खाली जाऊँगी। आमर देवघर आश्रम गोटे
ବଢ଼େଇମାନଙ୍କର କାଠଶାଳ ଥାଏ। ମନୋହର ସରକାର ବୋଲି ଜଣେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି। ସେ ଠାକୁର ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚେୟାର ତିଆରି କରିଦେବୁ, ତାର ନକ୍ସା ଦେଇଦେଲେ, ଏତେ ଉଚ୍ଚା ହେବ, ଏତେ ଚଉଡ଼ା ହେବ, ଇତ୍ୟାଦି କଥା। ଠିକ୍ ଠିକ୍ କରିବୁ। ସିଏ ଆଜ୍ଞା କରିବି କହିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ କରିକି ଆଣିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ଠାକୁର ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ଟିକେ ଦୂରରେ ରଖ। ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି। ଦୂରରେ ରଖିଲା ପରେ ଠାକୁର ଟିକେ ହଲେଇଲୁ, ହଲେଇଲା। ହଲେଇଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେଟା ଟଳଟଳ ହେଉଛି। ଠାକୁର ତୁ ତ ଠିକ୍ କରିନୁ। ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଚୌକିର ବାଁ ପଟ ଗୋଡ଼ଟା ଏ 2 ସୂତା କମ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗେଟିସ୍ ପକାଇଦେଲେ ଏଇଟା ସମାନ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ହସିଲେ, କହିଲେ ଗେଟିସ୍ ପକାଇବୁ, ଏଇଟା ସିନା ଚେୟାର ବୋଲି ଗେଟିସ୍ ପକାଇଦେଲୁ, ତୋର ଚିନ୍ତା ଚଳନ ଚରିତ୍ରରେ କେତେ ଗେଟିସ୍ ପକାଇବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗେଟିସ୍ ପକା ଲୋକ। ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଜାଣୁ, ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ କରୁ କମ୍। କାହିଁକିନା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଠାକୁର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପକ୍କା ନୁହଁ। ପକ୍କା ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଫଳ ହେବା। ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଜଣେ ଭାଇ ଆସିକିରି ବର୍ଦାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ, ପ୍ରଣାମ ବନ୍ଦ, ନିବେଦନ ବନ୍ଦ। ଜଣେ ଭାଇ ଆସି ବହୁତ ଦିନ ଧରି 3-4 ଦିନ ବସିଛନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ କହିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? ବାବା ତ ଦର୍ଶନ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା କହିବା ପାଇଁ। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି? ନା ଆଜ୍ଞା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଇଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମୋର କେମିତି କନ୍ୟା ଦାୟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବି, ୟା ଭିତରେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି। ଦାଦା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ହେବା ଦରକାର। ପରିଶେଷରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ସଦୈବ ପ୍ରମୋଦ ଭାଇ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମାମାନଙ୍କର ସର୍ବବିନ୍ଦ ମଙ୍ଗଳ ପରମଧର ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇ ରହିଲି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଯେଉଁ ଭୀମ ଟାଙ୍ଗି ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଧିବେଶନରେ କେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ରୀତିକ ଦାଦାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯାଚନା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦେବରାଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁ।